Maayong adlaw Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, especially sa Cagayan de Oro City. I'm your host again, Efus. Daghang salamat sa atong mga followers sa atong YouTube channel o sa mga padayon nga ga-tan-aw, ga-share o ga-comment ani nga channel and also sa atong mga videos. Salamat kayo, and for those nga bag-o lang naka-tune in sa atong channel diri sa Pinoy Rob, please don't forget to subscribe. I-hit na ka ng bell button para ma-notify mo sa atong new updates, no? Sa atong bago nga mga videos pod pohon. Because today, we will interview one of a kind public servant, an attorney, diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City. Walay lain, ladies and gentlemen, please help me welcome Attorney Kagawad James Judith. Maupay! Oh, sugod na ko. Maupay, sir. Maupay ni mo dapos. Maupay sa tanan nga nakatutok sa ilang tagsa-tagsa ka cellphone kay tibuok universo man ta basta pinaagi sa internet, no? Sa social media. O ingon nila dili ra mo kuno isa ang universe, so multiverse. So sa inyong tanan sa mga laing dili ingon nato sa laing planeta o sa laing universo sa inyong tanan. Maupay. Ug labi na sa tong katawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Maupay. Maupay. So man ang word nga digid malimtan nato kan kuno kan Kagawad. Maupay. Maupay pagabot, maupay pagplastar, maupay tanan. Maupay pagdaog. Sir, kumusta magkakaroon nga mga panahon, sir? Natin nagpaka-busy gid gyapon kay matud pa ganahan ko nga akong gi-quote ang kalimot na ko gid sa mga politiko nagingon nga na din nagpaka-busy, nagpaka-ulipon sa pag-alagad sa katawhan. Mo na kay labi na karon nga siguro nasayod naman ang tanan nga pagito ta bago pa ta napili nga pagka konsehal sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Pero di lalim kabalom siguro pod ni si Arnie nga kapila pa nako nga attempt sa pagdagandagan, pero dinhi nagig ko sa ikaupat aya pa ko nag-lagpost na himong konsehal mo nang sama sa akong gisaad sa ila sa kampanya pa nga dili na ko sayangon matag minuto nga na ako nga naglingkod isip ilang konsehal kay ang uban mura bitog pare ra gyapon kinabuhi imong good post nga kung dali ra nimo nakuha mo sa kabutang mura dali-dalion na po nimo pasama gud karon nga hindi mo ma-value. Kanang uso na dali ra kay mauyab na nimo ang usa ka babae tao pinaagi lang sa text, di ba? So pagbulag ninyo text sa phone mo ina na sama ra gyapon sa uban mo bitog gibayang sa ila ang pagka-politiko nila, napili sila mga ordinaryo sa ila ang pagkapili. So sa ako dili lalim akong gigyan mo nang gibalyo na ako post ang kalibitong nga napili ko kay sa tanan manggod nga akong mga paningkamot sa tanan ako nga gidamgo para sa ako walay sukod, walay makalabaw sa kining gipili ka sa tao. Ang feeling ba nga kanabitong lami kayo nga dili ka ingon nga gitudlo lang ka sa usa ka appointing authority kundi gipili ka sa tao. Mo na para sa ako mas labaw pa ni kaysa gitudlo ka sa presidente cabinet position mo nato pero dili man to tao ang napili sa imo presidente naman. Ang importante nga balag na ara ka dinhi sa syudad okay gipili man ka sa tao. Pwede ra kay siguro kagawad pag sa barangay o kapitan itandi nimo sa cabinet position pero kay kani magani ako ingon isip konsehal sa Dakbayan gipili ka manggod mo nang para sa ako mo nang pinakalami nga kasinatian mo nang dili na ko ni basta-basta sayangon ang pagkapili nato isip konsehal sa katawhan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Lagi sir, I noticed no nga kanang some of the kanang mga servants nato no nga kanang nanasilay kanang background sa kanang pagiging public servant. How about si mo sir sa background gid nimo ani? Nabakay ka ng background sa pagiging attorney sa inyong di man siya dugo but sa inyong side? Sa akong side sa Judith iso ang tapok pero dili dinhi sa Cagayan. Tuwa dito sa Kauluhan. Andito dito sa Luzon, sa Bicol kay ang atong kaliwat post ang mga Judith dito man sa Sorsogon. So nailungsod diha, lungsod sa Magallanes sa Sorsogon nga. Gikan sa mayor pa ingon sa mga kagawad sa barangay. Puro kaliwat na to. Nay mayor dia Judith gyapon kaliwat. Ang vice mayor Judith gyapon.
ang kasagara po sa mga konsehal sa lungsod, mga judit gyapon, mga sa barangay, mga kapitan o kagawad judit gyapon. So nagdominate ang judit dito. So nanami dugo sa public service. Pero sa judit niya side mo nang wala kabalo ang mga tao, pero kung dili ta magsugod kay akong lolo ni kuan man to bugoy man to, so ang akong apuhan mo na siya ang judit nga mo ni paingon din ni sa Mindanao, labi na sa Cagayan de Oro. May bawaan na nilang mga taga dito nga parente nato nga ako tong lolo or dito mi nga side kay gibutangan niya H ang Judith. Ang original nga Judith Judit. Walay H. So mailhan sa mga taga Bicol na kami to dito mi kami nga side kato sa akong apuhan kay naay H. So mo na nga ang kalahian. Kalainan may bawaan gid nila nga mo nang sa Mindanao nga mga Judith. Sa imong full name sir kay kakailan magig ka nga James Judith no Duara yes. no. So ang full name gid nimo is ang akong full name gid is kaparehas ko namesake ko sa akong amahan. So the second ko. Dili po junior, dapat junior man unta. Pero wala man di man po daw senior matupos akong apuhan, di man po senior ang akong amahan. So James Judith siya. So imbes nga junior ambot lagi kay mo man daw kuno ni ang tinuan sa una magud post nga daghan kuno bugoy ang junior. Matod pa mao na ilang gingon ha. Pasensya na sa nay mga kasagara junior nga kining dili gusto kong lula, gusto niya nga pinasahi sumutong gidasay kanya nga dapat unta junior kay James Judith man akong amahan. So ang akong full name gid is James Kinisala man akong inahan. So James Kinisala Judith the second. Dili junior. Nga maski ang akong amahan James Judith, so dapat senior siya, junior ko. So mo na nga pagtusaw ban kay the second ko ikatulo na ko nga James Judith, dili ikadua ko nga James Judith pero gihimo kong the second. Ka kung but sumaw chronologically speaking kung basehan nimo sa kanang appellation ikatulo unta ko pero ikaduha ra ko nga James Judith. Mo lagi ba. So nakita nato na naklaro na gid nato no. And so since ina ang background sa imong family sir no, na magipod uban nga kanang di sila gusto mosunod sa yapak silang mga kaliwat. But I believe nga natay lain-lain nga pananaw po sir. How about you sir nga what made you think nga kasi nagdagan si mo na nga mo at mo maging public servant pud gihapon? Una kining amot siguro kay tungod sa tong kaliwat siguro gid post no wala man ingon nga ako mga ginikanan ang nagtumod kanako kay gani supak mangani akong inahan gid sila ganahan ang ato kong kapika sa April wala man pud wala background namo bali sa kanang sa amo yung immediate family pero sa mama nako wayan Kinisala naay mga public servants pero sa ako gyud sa immediate family nato siguro ako lang kay madumduman gini nako no gini nako malimtan nga kini bitaw moment nako sa akong umahan nga ako nakita nga public figure dito sa TV ana black and white kadumdum pa man ka sa una kay mao man atong kapanahonan post nakita nako si Ferdinand Marcos Senior. So si Makoy unya kamulo man to siya gihimo katong kamulo siya bat-bat ba ato iyang speech bitaw nga I shall make this country great again. Magna bata pa gani ko pero magna nakabig ko ni Marcos ba Senior. So gipangutanan ako akong amahan nga. Kana unsay kurso ani ana. Ngayon ako man wala may kurso pero presidente na siya sa nasod. Okay. So, kung amo din na de. So kanang unsa man na siya presidente na siya sa nasod. So unsay kurso nga ko at saka wala. Basta presidente na siya sa nasod. Kaling lang kay wala requirement nga kinahanglan mao nimong kurso para ma-presidente ka. Nahitabo lang nga abogado siya. Mo ingon sa akong amahan. So buto nga iko gusto ko nga mapareha sa iya presidente pag ito kuya kay itong ambisyon pag ito post kay pa presidente pero gusto na ko pareha pod iyang kurso. So mo din tong sugod dito ang akong kinabuhi gidesign na din ako nga magkuha kog law pero ang kuan gid nako is game changer ang pinakaplano gid nako gid post ang public service. Bali yabi lang nako or passport ang pagkaabogado. Pero dahil lang gid sad ko pagka lawyer kay mo gid akong gusto ang balaod, justisya. Unya ang kanibitong public service murag kanang
kaluhan siya sa kinigitawag nato nga balaod. Oh, so gauban amot lang ha, pero sagad sa kasaysayan gid nato pos kung mabantayan nimo, mag-survey ka. Kasagara gyud law ang background. Paingon gyud sa public service. Kasagara ha, wala man ingon tanan. Pero maog gyud ang maog gyud sa siya appeal na ba naka-built in na. So pag lawyer gali, di gina malalis, ma-appeal gyud na dako ang puruhan na dito gina may labigit sa public service. Because of the law, no? Yes, kaya lamang manggod ka. Detalyado ka about sa ilalim ng balaod. And ano sir, na excite pud kuno sa future na dagan sa imo pag-serve sa amo ano sa Cagayan de Oro. And sa first term nimo karon no, so sa mubuo nga panahon sa pagiging konsehal or even before pa sa pagiging konsehal sa ano sa Cagayan. Unsa nay dako nga nakuan, dako nga achievement nimo karon sa ano nabuhat tibali sa dakbayan? Ay. Kay atong sabto na kay kita isip konsehal, dili man ta executive because ang uban gilibog mo sila baka gusto nila nga dagi kay specific nga mabuhat nga pareha gyud sa mayor, dili trabaho man sa mayor, executive mo sa kami, tigpanday lang ang mga balaod. Tigpanday og mga resolution, ordinansa. So kung base sa akong trabaho isip legislator, local legislator, tigpanday og balaod, ka nakaayo. Mas kay gani kung but sumahon ang sa paglingkod nato isip konsehal, ako na mismo nagtakda sa akong kaugalingon nga 100 points ang akong legislative agenda. So sa pagkakaron wa pa ko ni abot layo pa ko nagkatunga or 1/4 sa akong gitakda nga 100 point legislative agenda kay akong napasa pa nga mga ordinansa nga gidason nga mga ordinansa mga kuan pa kanang 2 pa ka dosina kapin. Wow. Okay, 2 pa ka dosina kapin. Pero ang problema kay ang dili tanan kanang nangatumanan ng approve. Ang uban paluapon pa nako. Pero kung ang imong hisgutan kanang na-approve na gyud, na koy unom nga na-approve. Unom nga na-approve. Approve na gyud. Na balaod na gyud siya nang gipagbawal ato gipataasan nato ang silot sa kanang mag-inom-inom sa kining kadalanan kanang sa mga tulay, mga ali sana gipagbawal nato nga open spaces dili ta gusto nga nay mag-inom-inom da bawal so magipatasan nato ang silot. Ang kamulo pa din gilihok pero approve na siya, good as approve ang kaning ang barangay 1 to 40 gusto na ko butangan nato og dugang nga pangalan kay kung mingon magugapos nga taga barangay 5 si Arns maglibog barangay 5 kanang yes usan na sa gatawala sa mga tao basta number sabi kuan lay mo gud ko ngalan yun para na mo kag barangay 18 21 ba na Monte Carlo makabalo man gud ka nga di ka malibog pero kung 21 asa kasi ano mo sa 21 kana alis ko na yung numero nga nakabutang naapo dayon atong kining gitawag din nato nga paghatag insentibo sa atong mga bar and board top notchers. Okay. Kung nabantayan man gud nimo pos nga kasunod-sunod na mga top notchers sa Cagayan de Oro. Sa engineering, sa teacher, sana sa bar. Yes, ang bar so pero wala tay gihatag nga insentibo. Nga nakahatag ba pud ni sila kadungganan sa atong dakbayan pero wala pud ta balos na nato sa ilang kago og dala na lang pud nga atong ma-motivate ang uban. Yes. Nga sundugon sila. So mo nang naa atong gihimo kana bali. Puhon mahimo pud sila no as what you said kanina kagawad nga mindful ang mga mga lawyers no sa pagiging public servant. So at least ma-inspire sila. Yes. Kung nya gi-require gid nato nga ang mga kining asa katapok ang tao nga nag-CR kay kabantay ka kayon ba gigapon kanang nay mga sagara gid ni mga bangko nga ipagtambaya dugay pa biya imong transaction pero wala CR. Kung naa manggaling kung kaiyon na bali ang ilang mga gitawag nato mga kliyente ipaadto pa nila sa laing building o ipaadto pa nila og Jollibee sa mga senior citizens mo gani o mo na atong gigi siguro nga aprobahan atong gipanglihok so ang uban gani nalimtad ko na gani po sa tungod sa kadagan kay ka-concentrate lagi ko sa ang nga sunod na nga to nga pang og kaning gipawala na nato ang kanang mga fly by night nya kanang bitong sila magbuot-buot og kaugalingon nila plitihan kanang mga boat magdunggo bitaw nga mga pasayro di sa pier
nga wa bitaw kay nanawan nga pakyawon lang moingon nga adya ra ka agura kay ang bayad kay tag 200 300 agura ra nga napi doon ra baya kay wala igailaro na inon nila ang mga kinagitaw na to di pasayro wa may nanawan kung inana manggaling mas may na lang nga magtaksi sila kay di ba mao ra gyapon presyo oo mao ra magyapon presyo so dabi katong gikan towns probinsya asa nga dapit nga maura ang plite nga imong baling nga giukasan bali sa atong mga pipila ka mga gapamasada dili lang ta mao nang atong siguro nga gipa-approve nato nga walaon so gi-operationan so natay mga special report nga dili sa mga ordinansa post pero tungod sa atong special report gipatuman ang balaod so mo na nga umuingon tag balaod dili lang ingon nga natay gipapasa nga balaod kundi naay kasamtangan nga balaod tungod sa to special report atong gipa ihugtan ang enforcement or ang implementasyon. Lagi sir, sa kadagan mo ginabuhat karon sir no, na curious ko ba napa ba kay panahon sa imong pamilya, sa imong ingon pa nila nga recreation kay bali mo nang nila papawala sa stress, sa business nimo o unsa ba imong kanang pamaagya na sir nga kuan? Boga ang usay mo na structure nagsabot nami sa atong kapikas nga sabton gid mo mao man atong gisudlan mamay akong gisudlan siya pod gitagaan pod natog napoy negosyo nga iyang siya bali ang ga-manage so ang among sabot nga kung mga weekdays ang may tabong gid ani pag mata sa buntag mura na ang paguban o kanang pag-uli dayon sa gabi na dayon so mo na nga kada nga nami time nga sa pag-uli di na din may magpa-distract dayon sa kanang unsa na uban na manawag pero say lagi maguba lagi na namo nga palisiya namo nga dili na pwede nga dili sa emergency di mo gid sayon so mo na nga moingon nga pag naa lagi may maguban na gali mi pamilya amo gid ang kanang isigid isagad amo gid ang paymuslan nga kada minuto hala magbanding ko sa akong anak nga babae katong gamay kay ang isa dako naman so lisod naman kani hilasan naman ang good nga mag sa amahan di ba og sa ginikanan so mo na nga og sa akong kapikas nga sa April ang amo is dungan kaon palisiya na ginamo amo ginang balaod ginas balay nga kinahanglan uban mi sa kaon uban mi kanang kung naay kay gayunan nga weeknights nga naay tsada nga salida sa sini muna na may paratong kagabi na may rewind so nakabanding may nangita ko kay gikan sa trabaho ko nga sige kuha na ko dag ticket sige tanaw tag sini so kung unsa nay okasyon uban gid mi murag inana na lang among sabot pero pag abot sa weekend labi ng Domingo no na gid na di na gid na pwede ang uban dia pero usahay lagi naagya poy masipyat manawag kay emergency kay kana panahon na gid na nga puro na gid mi lakaw na simba mo na ang among struktura sa amo para nga dili gid ingon nga kanabitong hanay plus star hanay plus star kay lisod magug kayo nga gamay na kay atong panahon nga magugol sa ila unya wala pa gyud structure na masayang ang dagan sa mo nang na tungod kay structure ko mo nang makapadayon ko sa akong pagka-busy sa pag-alagad sa katawan pagka-negosyante pagka-criminal law reviewer pagkita o sa mag-vlog so natay panon na napagitay pa na mag-vlog depende sa time management time management na curious ko sir sa imong business sir na ba kay kanang businesses unsay top nimo business nga ginakakuan karon actually kanang ang dili magina sa ingon nga dugay na pero bag-o pa na ang atong kiningon sa tracking pero ang atong kapikas mo nag-manage so kaning sa logistics nga operation sa kaning at mga dagko nga kumpanya kunya na din tay kapabuton dugay gina grabe gina many years gina in the making sa wa pa ta na konsyal sige na ginahinayan ko lang gid na og gasto nga ako gina nga kaugalingon dili apil nga makapikto sa atong family operations kay makasab-an man ta kung kanang atong gagaston kung unsa na para budget na sa pamilya ako ra gid na nga mahuman gini akong gamay ra gud siya murag gituyo lang ako mura siya
mountain resort or getaway ba. So pero it's a view. Sa Cagayan. Nanas Cagayan. Yeah, view deck siya. Kung mo view deck siya. View deck siya. Pero sakop siya sa Cagayan. Wala yung nakabalo. Abin na nila. Kapag mo Cagayan, wala man kay view deck. Anak, Claveria, Ramagina, or Bukidnon. Pero naasa. Cagayan, so atong wapagin siya na human ang tibok area, gilandep magunato. So, ang view deck, wapagin siya na human. Ang pagkural, kay gusto mong ginato, dili hollow blocks ka. Bato gid siya, kang bato nga gikan gid sa Balubal. Balubal maguna siya nga barangay. Na ilan magud ang balubal sa mga bato. So, mo itong gigamit og ang kitawag nga canyon house. Kamulo pagid siya, di pagid siya kakauman, pero maklaro na iyang pasad nga pang Swiss inspired lugar siya, mura kag nasa Switzerland. So ang uban ganahan sila tema or idea, konsepto. Yes, kay ingon naman pud to kapikas nga gawas sa canyon house, napagid siya gitawag nga gitawag nato kinibitong windmill. So para mahilig ba ang mga batanon ba post ang mga tao karon kay gusto nila selfie. So ang ilang background mura sila nasa Switzerland. Makapamakak sila. So mo na ang tuyo nato. Kanang ang dala po din ana kang magkape ka milk tea mo ba na ang tao. So kung magkape, mag-milk tea, magtambay-tambay, nga na ay view. Wow. Na siya. So na-inspire ko even ako sa kagawad no sa imong story, even sa imong lakaw no, ka-inspire ko labi na nga sa Kabisi, wala sa Kabisi no, nagyapon ng pamilya nag-support kay tungod kay structure, nay ka ng saktong sistema sa balay no, sa pag-atiman sa mga bata. And I believe sir nga kanang mga watchers na to di karon, mga subscribers, mga fans, even mga followers, and sa mga nakaila no sa imo as counselor, what unsay imong mahatag nga mensahe sa mga atong watchers karon? Ina ni nakita man gid ninyo magdalan gid gyapon ning para sa ako kada adlaw murag pangampanya kay ang uban kayo sila saka gapangampanya kay maglamano kay ang uban man god naanda nila na mag-ski kay si Arnie mingon nga unsa gadagan ka nga nang eleksyon na ba ko dili hindi pwede nga mga lamano nga dili ingon nga campaign season iko ako gimo ko namang gud nakakuhan nga kada adlaw is campaign day. Campaign day gina siya nga sama na sa akong gingon sa unahan post nga kapaymuslan gid nako sama sa akong gisaad sa ilaha sa inyong tanan ang kada minuto kada tanan higayon nga naa ako diha ako ginang gapaymuslan nga sa pag-alagad nga tinuray sa inyo. So kay legislator man ta isip konsehal tig paddays balaod tanan gihimo nako tanan mga balaod nga gikinahanglan tanan nga ordinansa tanan resolution o special report kana may pamaagi nga kita'y nagpauso manggod post kay naibaw na ako dili kay na siya gakagamit kanang bitong kanang kung sa kongreso pa privilege speech so gigamit nato dinhi sa konseho ang tawag nato ana special report so tanan nga mga yango mga reklamo sa atong katawan akong giibungat diya sa dalo na ko sa wanan sa konseho so nahimo nako na nga bag-o nga device nga pamaagi nga naaram day pamaagi nga dinhi makapaminaw ang mga opisyalis ninyo, ang mga konsehal sa unsay inyong problema. So igna ko sa inyong mga problema kay dalo na ko sa konseho para ma-aksyonan namo mo na ang special report nga atong nahimo. So mo na sama sa akong gisaad sa inyo kaakuha na mo ang tinuray nga pag-alagad. So ang akong gihimo gituman lang nako ang akong gisaad kaninyo kay matud pa isa ra gyud ang akong guiding principle magud post sa gusto natong sa dili maadunahan ka or yano ma kining gamhanan ka or yanong lungsuranon ra ka itang tanan lumalabay lamang ni kalibutan mo wala ra gyud gyapon ka tanan title matud pa sa rewind pud nga salida sakto pud tong rewind nga mga titles na sila ang kanang imong gaawayan kanang unsa pa na dia kanang mga katigayunan gaawayan nato pero sa kung sa linugdangan gyud sa storya atong sabton dili nato madala kung mga wala ta so mo nang mintas na ata dinhi nga nagpakabuhi atong paymuslan kay moro gina atong bahandi nga dili material kundi butang nga atong mapasa sa sunod nga henerasyon sa atong pamilya sa atong itawag nato posterity nga ang atong kaayo nga gibuhat kay kung monumento, statwa or katigayunan mga wala na siya ang titulo mawala pero ang imong kaayo nga gibuhat madumduman ka sa imong nabinlan o tanan nga nakaagi
or nakasaksi sa imong kaayo. Wow. Whew. There you have it, guys. Ladies and gentlemen, our counselor diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City, Attorney James Judith. Sir, dagan kay salamat sir sa imong panahon no. Sa imong kabisi gitagaan pag hindi mo may panahon nga ni ka din para sa a short interview no. Yeah, kay kurong magugod ni Iron sa mga busy gid ko kay di ra man kita magmayor matud pa ka busy ra man. Dili ra ta magmayor. Sir, kini siya sir na gipadala nga kanang surprise question kibali sa imo ha. Pinagi sa pangalan ni itago na lang sa pangalan. Itago na sa pangalan nga Cloyd. Itago sa pangalan nga Cloyd. Mano yung surprise question kibali sa imo sir na. If buligan ka sir no sa kanang panahon nga mahuman nimo ang 3 terms wala nimo sa pagiging counselor or kagawad sa Dakbayan sa Cagayan de Oro City, aduna ka ba'y plano nga mudagan as mayor sa Cagayan de Oro City? Isa ko magsalitang patapos mong god so wala po basta ang ako lang yun ang gitutukan na bitaw gid nako gid po sa tinod lang gusto ko mo-graduate. Tulo man ka termino. So kada termino tulo ka tuig. So 3 times 3 9 years. Kana ra gyud ang akong pinaka kanang objective karon nga katuyuan nga mahuman ko sa akong termino. Kay para sa ako isa ka termino gamay ra gyud kaayo mo na eleksyon na pod. Di ba kabantay ka nga musugot na pod mi nga karong tuig ka. Kay karong Oktubre filing naman pod sa COC. Munang so eleksyon na pod din pagka 2025 sa Mayo. So muna ko ingon nga ang ako ra yung katuyuan karon nga kay gamay ra gyud ang panahon nga gihatag sa amoa 9 ka tuig. So munang gusto lang ako mahuman kani og kanang akong gitakda nga 100-point legislative agenda mahuman og matuman ako sulod sa akong 9 ka tuig. Kana ra gyud. Wala ko kabalo asa din ta padulong. Wala open wala ko dili ko nga pahilas-hilas lugar nga dili ko ipagandod day bali day so wala ko kabalo dawaton ako kung unsay mga hagit kung unsa lugar nga mga kahigayunan dawaton ako dili sad ko maghipokrito kos kung basta ang ako lang sa pagkakaron umanon lang gid nako ang akong 9 ka tuig kung tugutan sa katawhan diya sa ko tutok then amo na din bahala ang katawan kung kamo maghukom kung angayan ba ko sa kaning mas taas nga katungdanan or position. Ayan. Woo! There you have it, guys, ladies and gentlemen. Kagawad James Judith. Sir, thank you kayo, sir. Yes, salamat. So, last nga, pasalamat sa kato lang, kagawad. So, salamat gid sa kagayunan. Sa katawan, ako rin kaning dili gid gyapon walay puwas niya ang ako pagpasalamat sa katawan kay mo ni akong gisaad sa inyong natilawan naman ko ninyo karon. So di ba gituman ako unsa akong giingon sa inyo lahi nga brand sa politika. So mo ni ang ako lang gyud ang inyong kanunay nga pagsuporta o pagsalig kanato. So sa una kay kagaw ra man ko kay wa pa man to A ug D. Di man to kagawad, tagaw. So karon kay kagawad man ko na gituman ako. Di mo gyud ko makaalaga na napos kay kagaw ra ba ka mo galuto-luto ako sa kangina mo to kung title kagawad sa kanginan. Mo to kapanuton pirmi pero karon kay kagawad gyud na makaserbisyo sa katawan sa Cagayan de Oro. Ayan, salamat kayo guys sa pag subay sa atong video karon. And please don't forget to share this video, like, comment, and sa katong bago pa nga sulod sa atong channel, please subscribe and hit the bell button para ma-notify mo sa atong next yung mga videos. And also, ayaw kalimot sa pag-share sa atong Facebook, pag-share ani nga video guys, no, sa information no nga nahatag sa atong mahal nga kagawad diri sa Cagayan de Oro City. So, atangi pod sa atong sunod nga interview diri para sa mga bag-ong nga mga personalidad nga inyong mahibal-an diri lang sa atong channel Pinoy Rob. Asdan, Cagayan de Oro.